হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ঘুরতে আসলাম বাংলা বাজারের আগে একটি মেলার মধ্যে। মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে মাদ্রাসার ওই পারে মঞ্জিলে দরকার ওখানে। মেলাটা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট বসছে। দোকানপাটগুলো দেখে অনেক ভালো লাগলো। মেলার মজাটা খুব সুন্দর ও মজাদায়ক। বিভিন্ন মানুষ এসে এই মেলায় ঘুরতে আসে, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে, অনেক কেনাকাটা করতেছে। মেলায় অনেক মজাদায়ক। এখন আমি আমার ওয়েটটা মেপে দেখতেছি কত আছে। আমার খালাতো ভাই তার ওয়েটটাও মেপে দেখবো কতটুকু আছে, তা আমরা জেনে নিচ্ছি। इश्क़े दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया।